Mais tout ce que je suis en train de raconter, il y a des preuves. La preuve. هذا طارق عميرات qui était l'adjoint à Houssine Boulahia, يعني le deuxième responsable de la cellule anti-subversion de la DDSE. Et le vieux général Mahfouz مدلهم كلش. حنا درنا لكم un article, قراو l'article اللي درناه le 26 juillet 2021. Document à l'appui. Comment le lieutenant-colonel Tariq Amirat a voulu espionner les Algériens. هاوليك الدوك. هاوليك l'article. روحوا قراوه. درنا même des documents. هاوليك des documents en italien. شوفوا واش دار طارق عميرات، شوفوا واش دار. هذا طارق عميرات de 2016 à 2017 كان حاكم le bureau de sécurité تاع l'ambassade d'Algérie في روم. ودوك نحكوا على bureau de sécurité dans un petit moment. كي كان في طاليان qu'est-ce qu'il a profité? Il a voulu هذاك الوقت en plus exactement نعطيكم la date le 20 mars voilà. Le 20 mars 2016 l'ambassade d'Italie en Algérie elle voulait sélectionner un prestataire privé pour gérer les données numériques des demandeurs algériens de visa italien. À la belle comme l'Italie, c'est le troisième pays européen en Algérie qui délivre le nombre de visas le plus important, pour la France et l'Espagne. Je t'arrive, on a un chiffre. En 2018, l'ambassade d'Italie en Algérie elle a délivré plus de 384 000 visas. حبت هذاك الوقت تدير في 2016. Elle voulait choisir un prestataire privé qui gère les données numériques, qui va classer, stocker, conserver les données numériques, analyser les données, trier les données numériques à les demandeurs de visa algériens. واش يدير هذا خونا طارق عميرات؟ يروح يدوموندي لمرتو قال لها روحي ديري ان سونتر دابيل وبهذاك لو سونتر دابيل انا نجيب لك واحد لا ليسونس ايطاليان نجيب لك ان بارتناريا ايطاليان et on va candidater à ce marché باش زعما هما ils seront le prestataire choisi par l'ambassade d'Italie en Algérie pour gérer ou là trier les données numériques تاع les demandeurs de visa تاع les voyageurs algériens demandeurs de visa italien. راحوا داروا هاوليك لو دوكيومون راحوا داروا ان سونتر دابيل خرجناه في السيت تاعنا هاوليك والسونتر دابيل هذا اسمه ويف كال. هذا ويف كال حكمته مدام عميرات امينه. هذه مدام عميرات امينه اللي هي مرت طارق عميرات ومدام امينه هذه بنت ناصر مهل كي لونسيان مينيستر دو لا كومونيكاسيون لونسيان باترون دو لا بي اس جورناليست دو ريجيم الجيريان على كل حال ما عنديش مشكل معاه ربي معاه داك بينه وبين مولاه. دونك هذه امينه مدام امينه عميرات لا علاقه مع لي سونتر دابيل لا علاقه مع لي سيرفيس مع سكون ابل نو لي بريستاسيون دو سيرفيس سبيسياليز سكون ابل لا جيستيون اكسترناليزي de la relation client ou du téléservice et tout ce qui concerne un centre d'appel on appelle ça la relation externalisée des relations clients ou là le télétravail ou le téléservice ما عندها حتى علاقه c'est une architecte. هو راح قال لها روحي ديري سونتر دابيل ودخل معاها واحد لاسوسيي كي ان بريتمون واسمه ويف كال. بعد كذا واش يدير طارق عميرات؟ يروح يشوف ان ريسبونسابل ايطاليان دون سوسيتي ايطاليانيه معروفه في طاليان يعيطوا لا سوسيتي الما فيفا. وهذه لا سوسيتي الما فيفا اللي كوني بور ايتون اون سوسيتي pratiquement parmi les leaders européens dans tout ce qui est gestion des données numériques. وراح تلاقى مع لو ديريكتور دو لا ديفيزيون انترناسيونال دو الما فيفا اللي اسمه مسيو بارفيتيرا جان فرانكو وراح قنعوه مكذب عليك ما قالوش بلي انا جو ترافاي بور لي سيرفيس سكري وانا عندي واني حاكم لو بيرو دو سيكوريتي تاع l'ambassade d'Algérie à Rome. Il s'est présenté comme quelqu'un qui veut faire les affaires un Algérien qui travaille à l'ambassade mais qui veut faire des affaires ou كذا où il peut gagner où il peut rapporter des marchés هذا شركه الما فيفا وكذا قنعهم. اوكي الما فيفا مشاو معاه مساكن هما واش دخلهم هما يدفوا غاني د لارجون الجيري عطاو له لي زاكريديتاسيون نيسيسير عطاو له ان دوكيومون ولا سكون ابل ils lui ont donné une procuration ça s'appelle une procuration spécifique معناتها هذا مدام عميرات à travers sa société Wafcol elle va représenter en Algérie de Alma Viva ou Alma Viva va les aider à gérer le marché هذا les données numériques تاع les demandeurs algériens de visa italien. ما عليناش فروها لافير طارق عميرات قال خلاص نورمالمون تفاهم مع الما فيفا زاد شاف مع لي زيطاليان قال لك دوك لي زيطاليان فون دوني لو مارشي. الحمد لله لي زيطاليان فاقوا بالحكايه ودوك نعطيكم اسم السيد اللي فاق به Martin Brook. هذا Martin Brook c'est le président de la commission d'ouverture du pli et qui a été le premier conseiller de l'ambassade d'Italie en Algérie. هذا مارتن بروك فاق باللي هذه الما فيفا دارت شراكه على فين ان بارتناريا مع لا سوسيتي دو امينه عميرات qui est la femme de طارق عميرات qui est un espion qui travaille pour les services secrets algériens
وهنايا هذا مارتن بروك حاد قال كيفاش دوك حنايا nous allons donner un marché à une société dont la femme est dont la principale responsable est la femme de un commandant des services secrets algériens. الهدف تاعو عميرات شنو هو؟ il voulait voler, espionner toutes les données تاع les voyageurs algériens qui demandent le visa italien. Puisqu'il va travailler avec la boîte de sa femme, le centre d'appel, ou يخدم avec la licence تاع Almaviva, il aura accès à toutes les données. يعني tous les voyageurs algériens les demander les visas italiens, la date de naissance, leur état civil, tout ce qui concerne les informations confidentielles et personnelles de ces demandeurs algériens يطيحوا في طارق عميرات. وطارق عميرات كان حاب يجبدهم ويخدم بهم باش من بعد في لي سيرفيس سكري الجيريان يقول لك انا راني فور انا جو فور شوف جو سوي ان تري بون un bon agent de service, j'ai réussi à avoir toutes les données sur toutes les données personnelles des Algériens qui demandent le visa italien. فاقوا به مارتن بروك فاق به وبعث لي سيرفيس سكري ايطاليان لي سيرفيس دو لونسينيومون ايطاليان بعثوا اون كوريسبوندونس باش يطرطق على ليبوك وطاحوا عليه قالوا له عيب عليكم تبعتوا لنا un de vos espions vous utilisez une société italienne pour prendre un marché qui est avec l'ambassade d'Italie en Algérie pour voler et espionner les données de vos propres citoyens. C'est très grave. Ils ont protesté officiellement. باش يطرطق الحال ما فهمش كي عيط لطارق عميرات قالوا لا je voulais récupérer هذوك les données زعما pour protéger la sécurité nationale. Comment tu protèges la sécurité nationale? Un Algérien qui demande le visa italien, il n'est pas un terroriste. Elle est où l'infraction? Elle est où l'égalité de demander un visa italien? Mais qu'il n'y a aucune infraction. C'est illégal en plus. Tu ne peux pas espionner dans n'importe quelle condition et à n'importe quel moment. باش يطرطق غلق l'affaire. وعلاش؟ parce que هذاك الوقت طارق عميرات مع la famille تاعو عميرات وخوه notamment son demi-frère plutôt, c'est l'ami intime de سعيد بوتفليقة. وسعيد بوتفليقة هذاك كان يبروتيجي في طارق عميرات. Donc باش يطرطق ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas sanctionner طارق عميرات. يشوفوا هذا طارق عميرات يماك جمع فوق بوتفليقه كانوا صحاب سعيد بوتفليقه وكي طاحوا بوتفليقه ولاو صحاب شنقريحه باش كيمشيو يهضروا بشنقريحه جوستومون ça c'est un scandale d'espionnage très grave qui a menacé les relations algéro-italiennes. Et l'Italie est un partenaire fiable de l'Algérie. C'est l'un des plus importants partenaires étrangers de l'Algérie. Les Italiens ont été toujours loyaux avec les Algériens. Lors de la décennie noire, je rappelle que les Italiens ont été parmi les seuls Européens qui n'ont pas voulu déserter l'Algérie. C'est notre deuxième client du gaz avec l'Espagne. هو راح دارنا مشكل كبير مع les Italiens parce qu'il a voulu les arnaquer. Il a voulu tromper la vigilance de l'ambassade d'Italie en Algérie pour voler les données des voyageurs algériens. C'est grave. Les documents sont en appui. Vous allez tout voir. L'histoire elle est là et je défie la DCSA ou n'importe quel service secret algérien راح يدير خدمته. إنسان كيما هذا نورمالمون ما تحاوزوش باسكو طارق عميرة تحاوزوه. Récemment, depuis fin septembre, et à la mi-octobre, ils l'ont dégradé. Parce que le lieutenant-colonel a dit qu'il commandant. علاه بوزيد يوسف تاع حبوا حطوه في الحبس وعلاش جماعه بوعزه حطوهم كاع في الحبس واللي يخدموا مع بوعزه حطيتوهم في الحبس وهذا طارق عميرات ما ديتوش ما حوستوش عليه وما درتوش عليه une enquête vous l'avez même pas il y a même pas eu une enquête judiciaire de la part du tribunal militaire de Blida alors que ce que nous révélons il est gravissime. Si ils l'ont radié, ils ont donné raison à nos révélations, parce que chef Obélé, ce que nous avons révélé est grave. Nous avons révélé des images qui font Shahada Tariq Amirat, même Rome, après Rome, de 2016 à 2017, déjà 2018-2019, l'ambassade d'Algérie à Paris, où il a le bureau de sécurité. Où il a utilisé l'argent public et le budget de ce bureau de sécurité, il a même ramassé de l'argent chez les Koninef, chez les frères Koninef, pour financer la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika en France. Où خرجنا حنا les images où كاين فيها un député FNN, un véritable député FNN, dans un Jamal Bourras, avec 3 ou 4 membres qui étaient QG de campagne pour la campagne du 5e mandat في Paris, où ils mettent في الكاش. يمدناهم في الكاش هكذا و لي زافي يعني لا فيديو عندنا وشكون اللي كان يفيلمي فيهم واحد ان اجون كان يخدم directement pour طارق عميرات c'est-à-dire qui était le responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie au nom de la DDS. كارثه يا جماعه كارثه واش راه صاري سيد ما حاوسوا عليه في لا جوستيس ميليتير حاوزوه قال لك دوك كي حاوزوه قال لك دوك الجيري بارتي سكتو مي يجي يهضروا عليه حنا ما قلنا لكمش حاوزوه حنا قلنا لكم حاسبوه لانه هذا خاين
وعميل وخطر، يمثل خطر على الامن الوطني.